Contingent number 10, Silhig Festival of Barangay Patnaan. Anak? Nak? Balik ka ragot? Unsa man, nay? Tabangin ni palihog sa imong tatay sa paghimo og silhig nga rin na. Walong natuog ta. Samukon pagid ta. Kamu na giganahan ana inyong trabaho. Wala ba yung mamalit anak ha? Kapuya ninyo, oy! Maayo pag mulayas ko! Oh, Senyor, Santo Niño. Lamdag niya walang punan sa mong anak. Na magpakuling siya sa paglay. Anak? Ikaw na? Nay, tay, diligid ko angay sa inyong pagpangga o sa inyong gugma. Pasilo ako, nay. Tay, Anak, dili na importante sa amo. Alpasaylo na ka namo ni tatay ni mo hagpayra. Wala mi nagtanong og kalikot-kot nimo. Ang importante, nak. Nabalik na ka namo ni tatay nimo sa kaluoy ni Senyor Santo Niño. nay, tay, kabanan na tamo. Ako ni suroy sa silig.
Daghang salamat contingent number 10, Village Festival of Barangay Paknaan. Special thanks to Barangay Captain Honorable Marisa Ticle, SK Chairman Honorable Florence Gail Humawas, Artistic Director